अच्छा अकारस्तु वासुदेव मान अकार तो होती प्रभु कृष्ण जी कृष्ण को पाए भल आज्ञा सी हूँ धम एणु मो भाई धम हो 100 टंका आज्ञा एणु जी ब्रह्म को चिन्ह सी माँ 100 टंका दी कारण 100 रे 1 मिसेले 100 रु 1 फिड़िले से 100 एणु से सत्यनारायण ब्रह्म पुरस्कारता बंधु को कल्याण करंतु तद निमंत बोल आनंद सागर बहिनी तो है आज्ञा सुधीर ना आउ मिलू नहीं सतीश भाई को तो सब आसबनी कहला हौ कहला बाबू समुद्र जल संसारे जेते नदन प्रवाहे मिशांति एमा पार्लर गले जे बहुत आम बंधु मैंने कहते छत्तीस काले कुआड़े मद पीथु समस्ते कहते आज्ञा काले छत्तीस मद पी दी मो प्रकृति से आज्ञा कि मत समस्त से दुख लगे मत मो सामने कहते कहते कि देख हौ रह कहला ये संसारे जेते नद प्रवाहे एणु ये संसार रे जेते नद नदी अच्छे आज्ञा ये भी पड़ेला आज्ञा शेष हो प्रिय सजन ये संसार में जेते नद नदी अच्छी एगुड़ा माँ कौटे जाइकी मिशुची कि समुद्र रे सुना जाउची कहला ये समुद्र रे मिशुचंती आज्ञा आपण माने तो विज्ञान रो छात्र जानी थेबे एमा माटी रे हमर आयरन अछि पाठ पढ़छ ना तुम कथा तो मु जम्मा अब कहि पारु नै आज सार माने कहि कि पळेले समस्ते आउ कोन करी बापा मो माँ मान कथा मुझे टिके भी आज जानी पारु ना इटा गुड़ा आज्ञा जमी फांसी दंड पाइले जा इटा से इटा किमी टिकाई दाबुरा गाइले मु कहि पारु ना कहला रह कहला प्रिय सजन ए जो आपनकर भूपृष्ठ रे जो माटी अच्छी एठे आज्ञा आयरन अच्छी ए आयरन समस्त आज्ञा संगृहित होई जाइकी पहुंचला आज्ञा आपनकर समुद्र रे आउ आयरन मां लुणिया लगे एणु ये लुणिया लगिला पंडित आपण मानकर ये पानी भाई 50 कौन कर मो रेशन कार्ड टा या 5 किलिया 35 किलिया होते 200 300 हाँ कौन कर बेलटा मोर भल ना हौ भाई 50 टका देते आज्ञा कहीं देले जी आज्ञा भल भक्त सी 50 दिए यहाँ टिका देव गाँव आज्ञा मोर बाप टिकाई देव ये भक्त परा बसी अच्छी ये 50 कसरे हो ये लय लगाई बसी प्रभु को झरका केते बाजिब रे नेउड़ कहले बदमाशी कहले आज्ञा जो भक्त से 50 टका दिए एणु मो भाई भक्त आज्ञा से प्रभु भक्त को रखितांतु सत कल्याण प्रभु दियंतु तद निमंत बोल आनंद सागर आज्ञा अगस्ती मुनि आज्ञा समुद्र को लुणिया करदे आपण जहा भावंतु हो ठीक आस जोगा के जक्षरी टिके क्षमा प्रार्थना करूची हमर गायक महोदय को हमर गत वर्ष पुण्यनाथ धामे जो पाला हिता गुंडिचा मंदिर रे आम संघ तरफ सतीश बाबू को मानपत्र सहित उपाधि राज्य तरफ दिया किंतु आज समय नौ आम अंचल वरिष्ठ गायक
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନପତ୍ର ରହିଥିଲା ସେ ନେଇପାରିନଥିଲେ ପୁରୀ ଯାଇପାରିନଥିଲେ এই ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ପ୍ରାପ୍ତେଷୁ ଗାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗିରି ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ କୁମ୍ଭୀରଦା ସୁକ୍ରୁଳି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମଞ୍ଚକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗିରି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ହେବେ ଟିକେ ତାଳି ହଉ ଆଜ୍ଞା ମଉଜ ଲାଗିବ ନା କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମା ଶାରଳାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଳା ପାଲା ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଯଥେଷ୍ଟ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରସାର ଓ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଆପଣ ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେପରି ସାହିତ୍ୟିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଚୀନ ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଚୌପଦୀ ଆଦି ଗାନ କରି ଶତ୍ରୁବର୍ଗଙ୍କୁ ସେହିପରି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ସୁତରାଂ ଆପଣଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କୃତିତ୍ୱ ସଫଳ ସାଧନା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ସମାଜ ଓ ସାହିତ୍ୟ ସେବା ଓ କଳାତ୍ମକ ପ୍ରତିଭାକୁ ସାଦର ସ୍ୱୀକୃତି ଜଣାଇ ରାଜ୍ୟ ପାଲା ଗାୟକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଆମେ ଆତ୍ମବିସ୍ତୃତ ହେଉଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ରହିବି ଆଉ ଜଣକୁ ये माल मावसी मोर यही निवेदन दीपद कथा भाई हई वर्णन मन माना प्रशंसा दवा भाई तो आसिले 2 मिनट मोर पुणी बारे चली गले मन ये समुद्र बड़ हो अगस्ती बड़ हो गले ये अगस्ती तो बड़ पूर्णिमा जगत जानिला 70 वर्ष है बुढ़ा ढप ढप कर एक ओढ़ना टाणी जे उपस्थित हेला मन अगस्ती मुनि सारे जमी बड़ हो गले जड़े ओढ़ना टाणी देकी बाहर जड़े माँ कहला ये किए ए माँ आपण भाया जड़े माँ छुड़ा हो गले ओढ़ना टाणी कहला ये ऋषिटा कौन बड़ हो माँ थाऊ थाऊ से माँ होती माँ पृथ्वी माता कहले ये बुढ़ाटा ऋषि होती बड़ हम ना कहला ए पुओ ठीक सम्मान दे माँ को तू बसी जा मानी जा तू छोट हो जा मो माटा बड़ हो जाए कौन पाए हेबे आज्ञा कहला ये जाने संतान मन गर्भधारी आजी जे रूपे भाई जाने भो अरे जे रूपे कहला माँ सब बड़ ना माँ क्षीर खाइच बोली समस्ते बसच आउ गाई क्षीर खाई एत बुद्धि हम ना बल टिके दब भाई टे गाई क्षीरटा बल दिए आज्ञा ये माँ क्षीर नहेले जे बुद्धि न होइब
आम सुधीर नना 2 लिटर नौचंते आज्ञा क्षीर देखंतु केमिति बल अछि माँ क्षीर भी खाई आज्ञा नमस्ते आज्ञा एणु माँ क्षीर भी खाई बुद्धि भी अच्छी बल भी अच्छी एणु माँ कहला मु हूँ बड़ रे तू छुआटा बसीगले हाँ अगस्ती मुनि बसीगले जमीती बसिले आज्ञा कहले अच्छा ये तो बसिले माँ टे छाती फुले देकी चलिए नारी शक्ति तो चलिए कहले मु सबुठु बड़ ये जिते बड़े नाके बुद्धि कि नाके बुद्धि लगे ठीक सही समय एटा नना मत शिखई आज्ञा कहला उर्वी शेष धरा शंभु बड़या ये कयासवासी शिव ये कयास पिदशानन तुलिता ये कुक्ष स्थित बालिनी दीटा चरण छाड़ुछि से पर्यंत मु जीवी मु कहीं जीवी आज्ञा मु तो पार्वतीपुर आसी मु कहीं खिचिकी जीवी मत कौन पार्वतीपुर वाला टंका देवे ना खिचिकी वाला देवे और एठे कौन हैला जेमिति आज्ञा माँ बड़ हेले उर्वी से सोधरा ये अनंत नाग जे माँ फणा तो टेकिला एमा जो बासुकी नाग कहते ये बासुकी राज आज्ञा सर्पराज फणाटा टेकिला कहला माँ मु सम्मान देवार उणा करूना मु माँ मान को सम्मान देवार उणा करूना हेले मंच को आसी माना छाड़ार अच्छी ना ठीक है सर सत ना मिछ मंचटा मंच कहला रह एणु माँ तुमको आम सम्मान दे पारुनी एणु मु हूँ बड़ एपाई मु जदि मो फणा टेकिकी हलई देवी माँ ये तुम पृथ्वी जे माँ रसा तल हम टे मुंड हलई देले तुम मुंड गुलमाल करदेवी पृथ्वी कौन देखो रसा तल आम पाताल को पेशी देवी तुम ठिकना तुम परिचय उड़ी जीव कड़े ये कथा जिते बड़े कहले बापा रे तू बड़ है ना तू बड़ हो जा मोर दरकार नहीं आम पाला वाला सी चले एणु तू बड़ हो जा आज्ञा शेष धर आपण मानकर अनंत नाग बड़ हो गए जेमिति बड़ हेले शुणिला जड़े किए आशुतोष शशिखंड मौली जगंक मध्य ओटे सा तेणु मु बोला हे प्रिय सजन मु हूँ बड़ जोगरे बड़ अष्टांग जोग 64 मार्ग अमर ठाकुर मु तू सापुटा आसिकी कहू बड़ कहले ना तोते तो संविधान दबने आ तू कहीं एणु आखे साप फणाटा तलको करदेला जेते फणा टेकुले आज्ञा सब तो तलको बड़ हो जाउछन्ती किए रे पुआ अनंत शिव हो गले बड़े प्रफुल्ल भाई टिके बयस बढ़िले सेमिति हुए दुष्टानी एणु शिव होउछन्ती आज्ञा बड़ शिव जमिति बड़ हो गले पाखरे गोटे पहाड़ थिला कैलाश पर्वत कहला एगुड़ा भारी गंडगोल कर आज पालारे सब गंडगोल चलला काली राति दिन 10 रु राति 10 गंडगोल एमती गंडगोल चलो एणु कहला एटा बड़ कौन कले रे
কৈଳାସ পর্বত কইলে হে প্রভু অন্তগ দণ্ড প্রচন্ড বিখণ্ডন কুণ্ডল মণ্ডিত কুণ্ডল হারে তেণে অর্ধমশা ধব মণ্ডিত মস্তিক কুণ্ডল ধার যে বিময় হারে ইয়ের সম্মান দেবার উণা করুনি ସମସ୍ତେ ମୋର ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ହେଲେ ମୁଁ ତମ ଭାରାଟା ସହିଛି ଏ କୈଳାସ ତମର ସବୁ ଆପତ୍ତି ବିପତ୍ତି ଭାରା ସହିଛି ଆଉ ତମେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛ ବଡ ମତେ ଟିକେ ଲାଜ ମାଡୁଛି ଏତେ ବଡ ଜନସମାଜ ବସିଛି ବୋଲି କିଛି କହୁନାହିଁ ଏଣୁ ଇଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କୈଳାସ ପର୍ବତ ହେଇଗଲେ ବଡ ଶିବ କହିଲେ ମୋ ନନା କହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସୁଭାଷିନ ନା ଦୁର୍ଜନସ୍ୟ ଦୁରୁଜୁହାର ନନା ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ମତେ କହିଲା ଦୁର୍ଜନ ଲୋକକୁ ଦୁରୁଜୁହାର କରିକି ବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ପଳେଇ ଏଣୁ ଏ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ପୁଣି କୈଳାସ ଶିବ ଚାଲିଗଲେ ଶିବ ପଳେଇଲେ କୈଳାସ ହେଇଗଲେ ବଡ ଯେମିତି କୈଳାସ ବଡ କହି ଚିତ୍କାର କଲେ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଦଶ ଶିର ରାବଣ ସେଠି ଯାଉଥିଲା ରାବଣ ଯାଉଛି ମା କୈଳାସ ପାଟି ତ କରୁଛି କହିଲା ମୁଁ ବଡ ଧାଇଁଲା ଆଜ୍ଞା ଧାଇଁକି କହିଲା ବାମ କରରେ ହଇନ ବାମ କହିଲା ବାମ ଦେବର ଗିରି କୁସୁମ ବାଁ ହାତରେ କୈଳାସକୁ ଧରିଲା ଫୁଲ ପେଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଫୁଲ ପେଣ୍ଡା ଭଳିଆ ହଲେଇଲା ତ ଆପଣ ମାନେ ଫୁଲ ଯେମିତି ଧରନ୍ତି କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଆଜ୍ଞା ଦଶ ଶିର ରାବଣ ଧରିକି ଟେକିଲା ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ଦେବତା ପିଶାଚ ଯେତେ ଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେ ଶିବ କହିଲେ କୈଳାସ ତମେ ଚିନ୍ତା କର ନା ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମାବରରେ ବଳିୟାନ ହେଇଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଏଇଟା ଅମର ବର ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲା ବର ବି ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ସୃଷ୍ଟି ବିନାଶ ହବ ଏଣୁ ମୋ ବଂଶର ପିଲାଟା ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷ ଏଣୁ ଆଜ୍ଞା ମୃତ୍ୟୁରୁ ନିକ୍ଷେପ ନ କରି ବା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ବର ନ ଦେଇ এইভাবে বড় প্রদান করছেন এণু তা বেড়টা অছি তেণু তুমি ছাড় এণু শিব বରରେ বলিয়ান হেই কৈলাসকু পরাহত করি চালিলে পণ্ডিত দশশির রাবণ ये দশশির রাবণ মা চহু চালি গলে ये লঙ্কা কটকরে যাই হাজর হইলে মন লঙ্কা কটকরে পৌঁছিলে কইলে কোটি অছন্তি মো মন্ত্রী পারিষদ কইলে এ কাহি গল মন্ত্রী পুনি সেহু পারিষদ শিব বরে বলিয়া ন হই আসিছি উদ্ভব মন पहुँचले आज्ञा लंका कटक जमी पहुँचले कहले मंत्री मु शिव शक्ति को पराहत करके आसी मु तीन पूरा विजयी होगी आसी मो ठार आउ बड़ कहीं ना अरे शुणु मु जो देवता मान को आनी लंका कटक रखी से माने कौन करचंती कह मंत्री कहले आज्ञा कहले कौन करची मु
କହିଲା ଇନ୍ଦ୍ର ମାଲ୍ୟକରମ ସହସ୍ର କିରଣମ। ଇନ୍ଦ୍ର କଣ କରୁଛି କହ, କଣ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଇଛୁ? ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଇନ୍ଦ୍ର ଫୁଲ ବଗିଚାରେ କାମ କରୁଛି ଆଉ ରାବଣ ଭଳିଆ ସମ୍ରାଟକୁ ଫୁଲହାରଟା ଉଡ଼ିଗଲା କୁଆଡେ? ଫୁଲହାର ନଦେଲେ ହବ ନା। ଏଣୁ ଲଙ୍କା କଟକରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ମାଡ଼ି କାମ କରୁଛି। ସହସ୍ର କିରଣମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେ କଣ କଲା? ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଇଛି। ସେଟା ତାକତବାନ ଠାକୁର ତ ଦ୍ୱାରପାଳ କାମ କରୁଛି। ହଉ ତା ତଳକୁ ଗଲେ ପୁରା ଚାଲିବ। ଏଣୁ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ରାବଣର ପାଦ ତଳେ ଖଟୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଖଟିଲେ କୁହ ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ମୋଠୁ ଜିତିଲା ବାଲା କିଏ ଅଛି? ମତେ ପରାହତ କଲା ଭଳିଆ ଆଉ ଜଗତରେ କିଏ ଅଛି? ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ଶୁକ ସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ। ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କଣ କହିଲେ ସାର୍? କଣ କହିଲେ ବାପା? ଘେନନ୍ତୁ ନିବେଦନ স্বর্গে চতুরানন পাতালে অন তনাগে স আরে পাতালে তিনি নহে বস যাଉଛି মোর চিত তিনি যাও অনন্ত নাগেশ ক্রুত ক্রুত সে শুনি এহাসে গরবে ফুলা ইলা বাহা গরবে রচিতুর গমন বিধ্বংসী চিন্তা মান মিলিলা সে ভুবন এ শুনি এহা গরবে ভুলা ইলা আচ্ছা এমন্ত এমা সবু দেবতা মানকু মু পাদ তলে খটেইছি হেলে মো মন্ত্রী মানে কହୁଛନ୍ତି স্বর্গে চতুরানন স্বর্গর ব্রহ্মা এপর্যন্ত আসিনা পাতালে অনন্ত নাগেশ পাতাଳର ଅନନ୍ତ ନାଗ ଆସିନାହାନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମର୍କଟ ଈଶ ଇଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ମର୍କଟରାଜ ବାଳି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବସତା ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ ତା ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଳିଗଲେ ଧନ ଆରେ ବିଧି ଭବନରେ ହେଲେ ଆରେ ବିଧି ନାହାଜେ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ପହଞ୍ଚିକି ବାପା ପଛରେ ଛିଡା ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବାପା ବସ ଜାଗା ବହୁତ ବାପା ବସ କହିଲା ବ୍ରହ୍ମା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପଛରେ ଯାଇକି ଛିଡା ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ରାବଣ
କେତେ କାଶ ଆସ କରନ୍ତେ ସବୁ ବାରେ ଲେଉଟି ମୋ ଭାଇ ଆସିଲେ ଭାଇ ବଞ୍ଚିଛୁ ତ ହଉ ବାକିରେ ଅଛି ହଉ ଦେଇ ତା ଛୁଆ ପିଲା ଚଳେଇବି ହେଲେ ମୋ ମା ମାନଙ୍କର ଦୟା ନାହିଁ କାଲି ଦେବ ଗାଣ ମାନଙ୍କୁ ଛୁଆ ଦିଟା ଡାକ୍ତର ହେଇଗଲାଣି ହେ ତୋ ଛୁଆ ଡାକ୍ତର କଲ୍ୟାଣ କରିଥିଲି ପାଠ ପଢେଇଥିଲି ଛୁଆଙ୍କୁ ହଁ ପଢେଇଛି ନା ମତେ ଛୁଆକୁ ଦେ ଡେରି କରନା ମତେ ତାପରେ ହଉ ପାଣି ଦେ ସବୁ ପାଳିଆ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମତେ ଦେବେ କି ନାହିଁ କେତେ ନେଉଳୁ ମୁହାଁ ଖେପା ପାଳିଆ ନାଳିଆ ଗଣ୍ଠୁଲି ମୁହାଁକୁ ପାରିବେ ସେ ଗାହଣର ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ ଦେ ବାପା ଶୀଘ୍ର ଦେ ଶୀଘ୍ର ଦେ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ପଳେଇବା ଭାଇ ଚାଲିଛି ଚଉଥିବି ହଁ ପ୍ରିୟ ସଜନ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ରାବଣ ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟେ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି କହିଲେ ପୁଳ୍ଖଦୀପ ରାଜକୁମାରୀ ସେ ତ ବିବାହ ହବ ଇଏ ପୁଳ୍ଖଦୀପ ରାଜକୁମାରୀ ସହିତ କୃଷକ ତୁ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଦିলীପ ସହିତ ବାହାଘର ହବ ଏଇ ମେଳକଟା ଚାଲିଛି ସେ ବ୍ରହ୍ମା ନା ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର ମେଳକଟା କରୁଛନ୍ତି ରାବଣ ପଛରେ ଛିଡା ହେଇଛି କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ইয়ার লেখাটা ঠিক হব মু রাবণ ভাঙ্গি দেবি লেখাব আজ্ঞা লেখাটা ভাঙ্গি দেব বলে ভাবিলা মা ব্রহ্মা লেখিছন্তি গোটে পুଅ ঝিওর বাহাঘর রাবণ পৌঁছিলা গেলা কেতে কাশ হাস করন্তে পুଣି লেউটি দেখি পছকু লেউটিকি দেখিলা বেলে আজ্ঞা ছিড়া হইছন্তি রাবণ কইলা কি পথি লেখুছ বনু যে মতে পুଣି দব কি कहला कौन लेखुच दियो देखले आज्ञा पुलखदीप राजकुमारी सहित दिलीप राजकुमार सहित बाहागर कहला देखिबा हम रावण क्या बोलते हैं होगा नहीं एटा हबो नहीं बाहागर कराइबा पई देबी नहीं आज्ञा से पोथीटा नहीं आसिकी रावण को धरिकी पळे आसिले कहले बदमासिया स्वर्गरे बसचु चुपचाप हे लंका कट को चाल अरे पुत्र नाती कर पुणी जे ट्यूशन मास्टर होइबो ये रा मो ट्यूशन मास्टर हबो मो पुओ पाठ पढ़िबे नाती पढ़िबे तोते दरमा कोन देबी नी तो स्वर्गपुरे जेतिके दरमा पाइबोनी बेसी देबी आज्ञा ताकू नहीं के रखिले जो झियो आ पुओ बाहागर हबार कथा अच्छा हो हो समय हे जाउची हो धर आदेश आसिला में पळेबा धर म ए जो पुओ झियोर बाहागर हबा कथा से पुओ झियो पाखकू जाई के दीटा बंदी घर करके रखिले केमिति ब्रह्मा बाहागर हब मु देखी रखिले आज्ञा ब्रह्मा को जीतिले पातालपुर को गले लड़े घमा गोटे है नाग आज्ञा हारिला कहला संधि करदबा मु जेमिति ईरान अमेरिका कहीं नष्ट करवा आज्ञा संधि करदे गला तेणु सुलोचना सहित ता पुओ को बाहागर कले संधि गले गला चली गला आज्ञा बाड़ी पाखु बाड़ी को पारिबो ना बाड़ी बांधिकी रखिला नारद सहायतर रक्षा कला सेते बेले कहला आत्मजा ठारू धर्म कन्या पुण्य एणु नारद कहले मंदोदरी को पुओ झियो बाहागर करिबो जदि मुक्ति पाइबो तो स्वामी एणु जो बंदी करिक रखितला बाहागर करई दबो नै बाहागर हो गला एणु नान्य बड़ नीच आज्ञा नान्य मुक्ति एणु नियतिर गति ठारू जगत रे केही बड़ नाही प्रफुल्ल भाई एमा कथा एठी रखुची ए भज बाई आमन हरि नाम ए भज अरे ये भज बाई
ହରି ନାମ